अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा ज़ुल्फ़िकार। जनाब, आज प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीए की, जहां पे एलडीए इंजीनियरिंग विंग में लूट मार करप्शन उरूज पर है। नैबज़दा चीफ इंजीनियर ने सबको अपने नक्शे कदम पर लगा लिया है, जबकि ठेकेदारों से मुबैना तौर पर हिस्सा वसूल करके नाकिस मटीरियल की खुली छूट भी उनको दे रखी है। और ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3 अरब से जायद का प्रोजेक्ट करप्ट अफसरान के हवस और नाहली की नजर हो गया। सड़क की टूट फूट की जो जिम्मेदारान का है उनका तयन तहाल ना हो सका, और जबकि जो मुतलका अफसरान हैं वो अपनी लूट मार में मसरूफ हैं, जबकि डीजीएलडीए की खामोशी मानी खेज है। इदारे में अंदरूनी एहतसाबी अमल इंतहाई कमजोर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करप्ट अफसरान के नाज़रीन हौसले भी बुलंद हैं और आए रोज इस तरह की करप्शन सामने आती है। नैब और एंटी करप्शन में इन्हीं अफसरान की जो दास्तानें मौजूद होने के बावजूद अहम सीटों पर तैनातियां इदारे पर सवालिया निशान है। जब खैरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टूट फूट का शिकार है। आमतौर पर जो सिलसिला है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है और रहायशी इससे शदीद परेशान है। तो मजीद इसके हवाले से तफसीलात भी जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं एजाज शरीफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी शीजा, एलडीए इंजीनियरिंग में इस टाइम लूट मार करप्शन अरूज पर है। ठीक है। और अभी कुछ अर्सा पहले पीटीआई के दौर में 3 अरब से जायद का प्रोजेक्ट खैरा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है जो बनाया गया वो अफसरान की हवस और नाअहली की नजर हो गया। ठीक है। अभी 5 साल भी नहीं हुए वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। इससे वाज़ह पता चलता है कि अफसरान की और ठेकेदारों की मिली भगत सी और उन्होंने इनको नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने की छुट्टी दे दी थी। अब सूरत हाल ये है कि जो चीफ इंजीनियर हैं वो पहले भी नैब में 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए और एंटी करप्शन में भी उनके मुकदमात हैं, लेकिन फिर ये समझ से बाला है कि ऐसे करप्ट अफसरान को अहम जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही हैं। और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना हाई कोर्ट सोसाइटी के साथ ये रोड जा रहा है, सिर्फ 2.7 किलोमीटर का ये रोड जिनको के 3 अरब से जायद का प्रोजेक्ट तखमीना दे दिया गया। अच्छा। और अब वहाँ शहरी परेशान हैं क्योंकि टूट फूट का जगह जगह से टूट फूट हो चुकी है, उनके गुजरने का रास्ता नहीं, मुश्किल पेश आ रही होगी। जी जी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन अभी तक डीजीएलडीए शायद तो या इल्म है ला इल्म है वो, और या इनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, क्योंकि एलडीए में बेशुमार ऐसे अफसरान हैं जो बड़े बाअसर हैं, जिनकी हर जगह पे पता भी है कि इंक्वायरियां हैं, मुकदमात हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ना तो उनको चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है, और ना ही उनके खिलाफ किसी किस्म की और कार्रवाई होती है। ठीक है। अच्छा एजाज सिर्फ ये बताइएगा, खैरा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि रोड के बारे में आप बता रहे हैं इस वक्त टूट फूट का शिकार है, बहुत से लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, उनको गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इस जो सड़क में जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुए इनके खिलाफ अभी तक कोई खिलाफ वर्जी, कोई इनके एक्शन नहीं लिया गया? नहीं जी, अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो एंटी करप्शन ने कोई कार्रवाई का आगाज किया है, ना नैब ने किया है, और ना ही डीजीएलडीए ने किया है, जिसकी वजह यह है कि एलडीए का अंदरूनी जो एहतसाबी अमल है वो ना होने के बराबर है, बहुत कमजोर है, जिस वजह से जितने भी करप्ट अफसरान हैं उनके हौसले बुलंद हैं। उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि डीजी को किसी ने एप्लीकेशन दिया है, बेशक वो इंजीनियरिंग विंग के हों या टाउन प्लानिंग के हों, बस वो अपनी लूट मार में मसरूफ रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा एजाज ये बताइएगा कि इनके खिलाफ क्या माजी में भी ऐसा केस कोई मौजूद है जिस पर इनके खिलाफ पहले भी कोई कार्रवाई की गई हो? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑरेंज ट्रेन में भी यही चीफ इंजीनियर, ऑरेंज ट्रेन में भी? हाँ ऑरेंज ट्रेन में भी ठीक है। यही चीफ इंजीनियर का नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी कि नाकस मटेरियल से उधर इस्तेमाल किया और इन्होंने लूट मार की, अपना हिस्सा वसूल किया, जिसके वाज़ह शवाहद क्या हैं कि इनके अपने अकाउंट में 34 करोड़ रुपया था, जो इनका भांजा था जो सिर्फ कैजुअल बेसिस थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कह लें, उसके अकाउंट में जिसकी 20,000 रुपये सैलरी थी उसके अकाउंट में भी 32 करोड़ रुपया मिला। और ये जो चीफ इंजीनियर साहब हैं इनके अकाउंट में 20 अरब रुपया आया, जिसका नैब ने इनसे जवाब मांगा और आज तक ये जवाब नहीं दे सके। ठीक है।
تو اجاز صاحب ایک چیف انجینئر جو کہ اورنج ٹرین کے جو منصوبوں میں بھی اتنی بڑی کرپشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیب نے بھی اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، لیکن اس نے ابھی تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. وہی چیف انجینئر اس سے بھی بڑی کرپشن کرنے کو تیار ہے، پتہ نہیں اور کتنے پروجیکٹ میں یہ کرپشن کر رہا ہے، لیکن اس کو اتنی کھلی چھوٹ کس کے عوض مل رہی ہے؟ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ نمبر ایک تو یہ بااثر ہیں، ان کے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ بے شمار اہم پوسٹوں پہ تعینات ہیں، اور جو مین ایک انفارمیشن سامنے آئی تھی کہ جو ان کے اکاؤنٹ میں نیب نے 34 کروڑ کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 34 کروڑ ہے، وہ سیدھا پی ٹی آئی کی ایک با اثر خاتون کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا. اسی وجہ سے جب اس کی بیل ہوئی تو فوراً اس کو دوبارہ ایل ڈی اے میں اہم ذمہ داریاں دے دی گئیں، جو میرا حل یہ خلاف قانون ہے. ٹھیک ہے، تو اعجاز صاحب اکاؤنٹ میں اتنی بڑی اماؤنٹ کا ٹرانسفر ہونا، پھر سے اس کے اکاؤنٹ میں واپس وہ اس کا جو کہ اماؤنٹ کا واپس آنا، تو اس پہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ پھر کیسے ابھی تک باہر اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہیں، بڑے بڑے کرپشن کے اس طرح کے پھر ان کے گڑے ثابت ہو رہے ہیں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایسے لوگ قانون کی گرفت میں نہیں آ پا رہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ پہلے تو نیب کسی کا پریشر قبول نہیں کرتا تھا، اب وہ بھی تقریباً سیاسی ہو چکا ہے، صرف اپنے سیاسی انتقامات کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا پرانے کچھ عرصہ میں بھی بے شمار غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، انہوں نے اربوں روپے لوگوں کو خربوں روپے کھایا ہے، لیکن نہ تو ان کے مالکان گرفتار ہوئے، بس آئے روز نیب یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ریکوری کر رہے ہیں، اور متاثرین کو ریکوری میں ان کو جو بنتا ہے وہ ملے گا. دیکھیں اتنی پیمنٹ کا ثابت ہونا، پھر دوبارہ اسی اہم پوسٹ پہ لگنا، یہ واضح شواہد ہیں کہ یہی سیاسی لوگ، یہی حکومتیں ان کرپٹ افسران پر دست شفقت رکھتی ہیں، جس وجہ سے ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوتی، بے شک وہ اینٹی کرپشن ہے، بے شک وہ نیب ہے. جب ان کو ایک دفعہ لائن ان کی سیٹ ہو جاتی ہے سیاسی جو اعلیٰ قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر بس یہ ایمانداری سے حصہ لیتے ہیں، اپنا حصہ دیتے ہیں، جس وجہ سے نہ تو ان کو پرواہ کوئی نیب کی ہوتی ہے نہ اینٹی کرپشن کی. میڈیا تو بس اپنا فرائض پورا کرتا ہے، لیکن اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ایسی گندی مچھلیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اعجاز صاحب قانونی کارروائی کی بات کی جائے تو بڑی سی، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، گندی مچھلیوں کے خلاف کارروائی ہوتی دکھائی دیتی بھی ہے، لیکن بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں کون لوگ اس چیز کے ذمہ داران ہیں جو ایسے لوگ اس قانونی کارروائی سے بھی بچ جاتے ہیں، اور یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ جیت جاتا ہے، پاور بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ کس چیز کو ذمہ دار کہلاتے ہیں؟ قانون جو نافذ کرنے والوں کو، یا پھر کن اداروں کو، کن لوگوں کو آپ اس کے ذمہ دار کر رہے ہیں؟ نہیں، اداروں پہ تو میں اتنا بلیم نہیں دیتا، کیونکہ اس میں جب ایک ادارہ اتنی محنت کر کے انویسٹیگیشن کرتا ہے، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اس کے کیس پہ لگا دیتا ہے، جب وہ گرفتار کرتے ہیں تو یہی کرپٹ لوگ جا کے سیاسی جو اہم لوگ ہیں ان کی جھولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو یہ ان کا حصہ دیتے ہیں. وہی سیاسی لوگ جو پہلے دعوے کرتے ہیں کہ جناب کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی، یہاں صرف میرٹ کو دیکھا جائے گا، وہی سیاسی لوگ پھر متعلقہ ڈائریکٹرز کو، بے شک وہ اینٹی کرپشن ہے یا وہ نیب ہے، ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں کہ جناب ان پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھ لیں، جس وجہ سے یہ سارے احتسابی ادارے بے اثر ہو چکے ہیں اور عوام لوٹ رہی ہے، خزانہ خالی ہو رہا ہے. بس یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. جی اعجاز صاحب، یہ جو میرٹ کا لولی پاپ دیا جاتا ہے عام پبلک کو کہنے، تو یہ صرف اس میں نقصان تو پھر عام پبلک کا، تو انہیں بیچارے کسی کو چانس ملتا ہے، کسی کو نہیں چانس ملتا. تو اس جیسے جو بڑی بڑی کالی بیڑے ہیں، بڑی بڑے عہدوں پہ جو براجمان ہیں، پھر تو وہ بیڑا گرک ہمارے ملک کا وہی لوگ کر رہے ہیں. جی بالکل، جو میرٹ سے ہٹ کے جن کو تعینات کیا جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام کیا تھا اینٹی کرپشن پہ، جن میں 17ویں اسکیل والے کو 19ویں اسکیل کی سیٹ پہ لگا دیا گیا تھا، اور یہی سلسلہ ایل ڈی اے میں بھی موجود ہے. جو سینیارٹی لسٹ کے حساب سے 5ویں نمبر پہ آ رہے ہیں اظہر علی کمبوز صاحب، ان کو سی ٹی پی لگایا ہوا ہے.
ठीक है। चाहिए तो DGLDA को कि उनको हटा के जो जिसका हक है, जो मेरिट पे पूरा है, उसको लगाया जाए। लेकिन DGLDA का तो मेरा ख्याल एहतसाब के सिलसिले पे कोई गौर खोज ही नहीं है कि एहतसाब भी किया जाए। आए दिन गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बर्बाद हो रहे हैं। ये पैच वर्क एक दफ़ा कागजात में होता है, वो पैच वर्क कंप्लीट कर दिया जाता है, उसी पैच वर्क को देख के ये कई दफा वो टेंडर लगाते हैं और रकम सीधा इनके अकाउंट्स में जाती है। अगर सिर्फ यही केस भी उठा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। अच्छा इजाज़ साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, LDA में ही अगर ऐसी ही करप्शन सामने आएगी तो फिर कैसे हम कह सकते हैं जो सरकारी अराजी बहुत से कब्जा माफिया के अंडर हैं तो उनको वागजा करवाने में हम कैसे फिर रिलाई कर सकते हैं? LDA महकमा बड़ा फिर इंसाफ पसंद मुनसफाना निज़ाम होगा इसका? जी शीजा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत अहम पॉइंट है। खाली जोहो टाउन में जी एक लिस्ट आई थी मेरे पास, वो अभी मौजूद है। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट्स हैं बड़े कॉस्टली, वो तकरीबन 7,000 से ज्यादा हैं। ठीक है। एक प्लॉट है जो 5-5, 6-6 करोड़ का, 10-10 करोड़ का प्लॉट है, वो इतने हजारों की तादाद में है, लेकिन उसका कब्जा छुड़ाया नहीं गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जो जरा देखा जाता है कि ये कमजोर है, एक दो प्लॉट वागुजार करके वो मीडिया में तशहीर कर दी जाती है कि LDA बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो जो हजारों की लिस्ट है अभी तक वो दबाई हुई है। ठीक है। और DGLDA ने आके सिर्फ यही काम अब शुरू किया हुआ है कि उधर जाके फोटो सेशन कर लिया, नए प्रोजेक्ट पे फोटो सेशन कर लिया, लेकिन एहतसाब की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है। और जब इनको मिलने के लिए भी जाया जाता है तो जो इनके PRO हैं, डायरेक्टर PR उसामा साहब, वो भी कहते हैं जी आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, फिर दोबारा वो फोन ही सहाफियों को अटेंड गवारा नहीं करते। ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, मीडिया में, अवाम में और DG में फासले बढ़ते हैं। ना DG साहब को पता चलता है कि अवाम में क्या हो रहा है और मेरे महकमे में क्या हो रहा है, हर तरफ बर्बादी है। इसकी मेन वजह डायरेक्टर PR उसामा साहब भी हैं। बिल्कुल ठीक है। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, LDA इंजीनियरिंग विंग में जैसे कि हम बात कर रहे थे, लूट मार करप्शन इस वक्त अरूज पर है, जबकि अगर बात की जाए सरकारी अराजी की, जब हम बात करते हैं बहुत से कब्जा माफिया उस पर कब्जा करके गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे थे। कल भी हमने प्रोग्राम में बात की इस इश्यूज पे, लेकिन ऐसी जब गैर कानूनी सोसाइटीज बनती हैं तो उसको वागजात करवाने के लिए हम रजू करते हैं LDA महकमा की जानिब, जिनसे हम इंसाफ की तवक्को कर रहे होते हैं। अगर वही LDA का महकमा इस तरह के करप्शन में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम किसकी तरफ देखेंगे, किससे हम आस लगाएंगे? तो ऐसी सरकारी अराजी पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको फिर इन्हीं जैसे लोगों की वजह से इतनी खुली छूट मिलनी है। जैसे कि LDA इंजीनियरिंग विंग में इतनी करप्शन का जो अरूज है, इस वक्त वहां के जो नैबजदा चीफ इंजीनियर है उन्होंने अब सबको अपने नक्शे कदम पे लगा लिया, जबकि उनपे पहले भी करप्शन के इस तरह के केसेस बन चुके हैं। नैब ने उनको मतलूब किया, लेकिन वहां से भी वो उनको भी चकमा दे के अभी तक भाग रहे हैं, दंदनाते फिरे और अभी भी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। मजीद करप्शन के बड़े बड़े वो कांड कर रहे हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे हम प्रोग्राम में बात करते हैं। इस वक्त LDA में जाली डिग्रियों पर तैनाती का जो इंकशाफ सामने आया है उस पर बात करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर LDA वासिफ रशीद, जिन्होंने 50 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल की और शहरी ने हकायक के साथ मौसूफ के खिलाफ DG LDA को दरखास्त भी दायर कर दी, जबकि LDA में जो डायरेक्टर हैं IT मंसूर बट जाली डिग्री साबित होने पे नौकरी से हाथ धो बैठा है। और जाली डिग्री होल्डर्स मंसूर बट का वाज़ेह ऐलान था कि पैसे दो और जाली डिग्री पर LDA में नौकरी हासिल करो। तो जनाब इसी पे तहकीकात में जनाब की अपनी डिग्री भी जाली निकली। बड़ी हैरान कुन सी बात है कि ऐलान करने वाला मंसूर बट खुद भी जाली डिग्री होल्डर निकला और इदारे ने तहकीकात की, उसके बाद तहकीकात करने के बाद नौकरी से फारिग करके घर भेज दिया। दूसरी जानिब 50 लाख रुपए देकर जाली डिग्री पर इदारे में जो मुलाजमत इख्तियार करने वाला डिप्टी डायरेक्टर है वासिफ रशीद ताहाल ओहदे पे बुराजुमान है और मौसूफ को बचाने के लिए अफसरान का प्रेशर ग्रुप भी मैदान में बड़ा सरगर्म है और जाली डिग्री होल्डर अफसर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। और ये सारा मामला है क्या, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मियां एजाज शरीफ, जो कि हमारे साथ ही थे। जी एजाज साहब बताइएगा इस पे, इस मामले को आप किस तरह देखते हैं कि जिसने सबसे पहले बात करनी है, जिसने इतने पैसे देके नौकरी पे रखा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक?
जी, LDA में इस टाइम जाली डिग्रियों पर तैनातियों का इंकशाफ हुआ है और ज़राए का ये भी कहना है कि बेशुमार ऑफिसर्स जाली डिग्रियों पे नौकरियां हासिल की उन्होंने और अभी तक वो नौकरियां कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इन इख्तियारात को। यहाँ लैंड माफिया, डेवलपर माफिया ये बहुत मजबूत है। ये क्या करते हैं, जो इनके अपने ख़ास लोग होते हैं उनको जाली संदों पे भरपूर इन्वेस्टमेंट करके उनको मुख्तलिफ अहम पोस्टों पे लगवा लिया जाता है, फिर अपने हर किस्म के जायज़ नाजायज़ काम उनसे करवाए जाते हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है, पहले डायरेक्टर IT थे मंसूर भट्ट साहब, उन्होंने जब ये भर्ती हुए वासिफ रशीद साहब तो उन्होंने ये गवारा नहीं किया, हालांकि उनके इल्म में था, उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इनकी डिग्री को वेरीफाई करवा लें। ठीक है। और वेरीफाई ना करवाने की बदौलत ही उन्होंने 50 लाख रुपए रिश्वत ली। ठीक है। और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इनको महकमा में जगह दे दी। ये पॉइंट हो गया। और इन्होंने जैसे ये पॉइंट हुए हैं, वो जो लैंड माफिया था, डीलर्स माफिया था, उन्होंने अपने तल्लकात इस्तेमाल करके या जो उनके हम ख्याल ऑफिसर्स हैं, जो आजकल प्रेशर ग्रुप भी ऑफिसर का कहलवा रहे हैं, उन्होंने इसको इंतहाई अहम सीटों पर तैनाती शुरू करवा दी। जो अहम सीटें होती थी जहां से उनके मुफादात थे, तो वासिफ रशीद साहब को उन जगहों पे लगा के अपने हर किस्म के जायज नाजायज काम करवाए जाते थे। तो वासिफ रशीद साहब ने जब अपनी नौकरी शुरू की तो इल्म होने पे एक शहरी ने विंडो पर 178 नंबर एप्लीकेशन जो 27/5/2024 को दी। ठीक है। जब वेरिफिकेशन हुई तो इनकी BSc की डिग्री जाली निकली। ठीक है। लेकिन बजाय कि इस पे कार्रवाई करके वासिफ रशीद को घर भेज दिया जाता मंसूर भट्ट की तरह, लेकिन जो इनके हम ख्याल ऑफिसर्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप है और लैंड माफिया और डेवलपर माफिया है, वो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके पैसा, तलकात और हर किस्म के थ्रेट्स भी इस्तेमाल करके इसको अभी तक बचा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये यहाँ भी ये LDA का अंदरूनी जो एहतसाबी अमल है, जो बड़ा सुस्त है, कमजोर है, उसी की नजर हो जाते हैं या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। जी। अच्छा साहब, बात जो हम कर रहे थे डायरेक्टर IT मंसूर भट्ट, जिसने 50 लाख रुपए जो कि वाज़े ऐलान किया कि 50 लाख दो और नौकरी ले लो LDA में, तो वो भी जैसे कि बताए जा रहे हैं कि उसकी अपनी डिग्री जाली निकली है। बड़ी मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि जो बंदा उसको रख रहा है वो भी जाली डिग्री पे तैनात था। तो जिस बंदे को डिप्टी डायरेक्टर जो वासिफ है उनको तो रख लिया, वो तो अभी तक अपनी नौकरी में विराजमान है, लेकिन अभी तक क्या मराआत वापस नहीं ली उनसे, जो जो अफसरान जाली डिग्रियों पे इस वक्त नौकरियां हासिल कर चुके हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने महकमे से करोड़ों रुपए के फायदे लिए हैं, गाड़ियां यूज की हैं, घर के हाउस रेंट लिए हैं और तनख्वाहें ली हैं। ठीक है। जबकि अभी तक महकमा ने ना तो उनकी जो सैलरियां ली हैं वो वापस ले सके हैं, ना उनको जो हाउस रेंट दिया जा रहा है, ना वो गाड़ियां, ना वो जो फ्यूल दिया जा रहा था। गाड़ी तो शायद वापस ले ली हो क्योंकि ये चीज छुपती नहीं है। बाकी जबकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी किस्म की रिकवरी नहीं हुई। और अब देखते हैं कि वासिफ रशीद साहब से कोई चीज रिकवर होती है, ये नौकरी से फारिग होते हैं, या DG LDA की जो मानी खेज खामोशी है ये भी उसी का फायदा उठाते हुए। इजाज साहब, जो कि आप बता रहे हैं कि डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वासिफ साहब, जो कि इस वक्त 50 लाख देके इस वक्त नौकरी पे तैनात हैं, जो प्रेशर ग्रुप उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इतने बासर हैं जो इसे बचाने में कामयाब हो रहे हैं? जी, जो प्रेशर ग्रुप है उसमें मैंने बताया कुछ तो महकमा के अंदर की काली भेड़ें हैं, करप्ट अफसरान हैं, LDA के महकमे के अंदर। LDA के। ठीक है। और उसके साथ साथ कोई लैंड माफिया हैं, डेवलपर हजरात हैं। ये जो लैंड माफिया और डेवलपर हजरात हैं, इनके हुकूमती सफ़ों में भी बहुत अच्छे तलकात होते हैं। ठीक है। जो आए दिन किसी MNA की कैंपेन में अपना भरपूर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो इनके मुफादात का ख्याल करते हुए इनके बंदों को हर किस्म की छतरी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कोई गर्म हवा न लग जाए। ठीक है। तो इजाज साहब, इस तरह तो इनकी आपस में कड़ियां बड़ी मिलती जुलती हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कोई इदारा इस तरह के करप्शन से पाक साफ होगा? तो ये तो सिलसिला फिर ऐसे चलता ही रहेगा। इसी वजह से
کئی سالوں سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے زیادہ تر کرپٹ افسران بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کئی انکوائریاں مقدمات ہونے کے باوجود اینٹی کرپشن کا محکمہ ان کو NOC جاری کر دیتا ہے کہ جناب ان کے خلاف کوئی مقدمہ کوئی انکوائری نہیں ہے، جبکہ بے شمار افسران کے خلاف انکوائریاں بھی ہیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے دوران ہی وہ NOC بھی لے لیتے ہیں اور پروموشن بھی لے لیتے ہیں. اور بعض افسران تو جن کے خلاف کوئی 2 درجن کے قریب انکوائریاں تھیں، جو پہلے ایک CTP رہے تھے، وہ باعزت NOC لے کے ریٹائر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب جو ان کے خلاف کیسز تھے اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. دیکھتے ہیں اس ملک کا کیا ہوگا. اعجاز صاحب یہ بات مجھے واضح کیجیے گا کہ جو IT ڈائریکٹر ہیں منصور بٹ، انہوں نے واسف کو تو 50 لاکھ دے کے نوکری پر رکھ لیا، لیکن خود کی نوکری کو بچانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو سپورٹ کرنے والے ایسے باعث لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کا تعلق ایسے کسی لوگوں سے نہیں تھا؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کی صورتحال یہ جب میڈیا میں زیادہ کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا، تو پھر DG حضرات جو سیکٹری ہاؤسنگ ہوتے ہیں اور منسٹر ہاؤسنگ ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ اب بچانے کا کوئی بھی سلسلہ باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ ہر بات کھل چکی ہے عوام کے سامنے بھی، میڈیا کے سامنے بھی. میڈیا پھر آئے دن ان کی پریس کانفرنس میں جب اس قسم کے سوالات ان کی ایمانداری پہ اٹھاتا ہے تو وہ خود کو پاک صاف کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم پاک صاف ہیں، تو پھر ایسے افسران کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنا ٹرن پورا کر لیا، ٹارگٹ پورا کر لیا، اب ہمیں معافی دے دیں، جس وجہ سے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب، جب یہ پنڈورا باکس کھلا ہے، اس کی ڈگریوں کا انکشاف ہوا کہ جعلی ڈگری ہیں، اس پہ تو ایکشن لے لیا گیا، اس کے بلبوتے پہ منصور بٹ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن جو HSC ادارہ ہے جو اس ڈیٹا کی انٹری کرتا ہے ڈگریوں کی، تو ان کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن لینے کی ضرورت کی ہے ابھی؟ دیکھیے جو HEC ہے نا، ان کو تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ لکھے گا، اپنی وہ لیٹر لکھے گا کہ یہ ڈگریوں والے لوگ آئے ہیں، ان کی ویریفیکیشن کی جائے، انہوں نے تو پھر ہی ویریفیکیشن کرنی ہے نا. اگر منصور بٹ جیسے بندے 50 لاکھ لے کے ویریفیکیشن ہی نہیں کرواتے تو HEC تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کے ذمہ دار تو یہی افسران ہیں جو آج کل اعلیٰ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی قسم کی کوئی احتساب پہ توجہ نہیں دی جا رہی، آئے دن بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں LDA میں، لیکن صرف جو DG ہیں وہ اپنے فوٹو سیشن کروانے کی حد تک ہی رکے ہوئے ہیں. کبھی وہ پروجیکٹ کروا لیا، کبھی وہ پروجیکٹ میں جا کے فوٹو سیشن کروائے اور ختم. اعجاز صاحب، HSC ایک ایسا ادارہ ہے جو رولز ریگولیشن کو بہت فالو کرتا ہے دوسرے اداروں کی طرح ہی، تو یہ ہاؤز اٹ پاسبل کہ وہ بغیر انویسٹیگیشن ہی جو ساری تو تحقیقات کیے بغیر ہی ڈیٹا انٹر کر دے، اس کے بعد اس طرح کی جو جعلی ڈگریاں ہیں وہ بھی ایسی دبائی جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی محکمہ HEC کو لیٹر ہی نہیں لکھے گا، ان کے ڈاکومنٹس ہی نہیں بھیجے گا جو بندے بھرتی ہوئے ہیں، تو HEC تو کچھ نہیں نہ کرے گا. اچھا، جو جعلی ڈگریوں پہ بندے بھرتی کیے جاتے ہیں ان کا علم HEC ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے؟ نہیں، HEC ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا. وہ تو جو بھی لیٹر جاتا ہے وہ فوراً لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. ٹھیک ہے. یہی ان کے فرائض ہیں، وہ پورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعجاز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین، LDA محکمہ جو کہ جن پہ لوگوں کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو تعمیر کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، LDA محکمہ بڑا متحرک ہوتا ہے ہر چیز کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. لیکن اسی ادارے میں اتنی بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا، اس کے بعد بہت سے کالی بیڑے جو LDA محکمے کے اندر موجود ہیں وہ بھی مبینہ طور پہ ان سب معاملات میں ملوث نکلتے ہیں. لیکن ان کے خلاف جب تحقیقات کی جاتی ہیں، اگر کوئی معاملہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، ان کے خلاف جب کوئی بھی منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ بااثر افراد کہہ لیں یا پھر اسی محکمے کے اندر چھپے کالے بیڑے کہہ لیں جو کہ انہوں نے اپنا وطیرہ بنا لیا اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہونے کا، اور آئے روز نہ جانے بہت سے ڈیزرونگ لوگوں کا حق کھانے میں وہ بڑے عادی ہو چکے ہیں. تو ایسے معاملات میں جب ایسے ہی لوگ ملوث پائے جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ہم کسی سرکاری راضی کو بچا سکتے ہیں، واگزار کروا سکتے ہیں، کسی کا حق مرنے سے بچا سکتے ہیں. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اب نیکسٹ ایشو پہ ہم بات کریں گے. یہاں پہ وقت تک شارٹ بریک کا ساتھ رہیے گا.